ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। जनानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिच्वाक्य अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षो विदुषः कालेन हि महता योगो नष्टो परन्तप स एवायं मया ते अद्य योगे प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमे द्विजानि यान्तो महादेव प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप अजोऽपि सन्वयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो जनान् तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तान् तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यपार सर्वशः काञ्चतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि मां विधीय कर्तारम् अव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रिया इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः स बध्यते एव जनात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कव्योपयत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यजनात्वा मोक्षसे अशुभात् कर्मणो हि अपि बोधव्यं च विकर्मणे अकर्मणस् बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति स निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य जनानां स्थित चेतस्य यजनाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यजनं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यजनं यजनेनैव उपजुह्वति श्रोत्रदिनी इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरयातं संयम योगाग्नो जुह्वति जनान् दीपिते द्रव्य यजनास्तपो यजना योग यजनास्तथा परे स्वाध्याय यजनान् यजनाश् यत् संसितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्धत्वा प्राणायाम प्रायण अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्यति यजन विदो यजन छपित कल्मषा यजन शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको अस्ति यजनस्य कुतो अन्य कुरुसतम् एवं बहुविधा यजना वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं जनात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमया यजनात् जनान् यजने परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्जनाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते जनानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्जनात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यसात् मन्यतो मयि अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं जनान् पल्वेन एव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथे दांसि समिदो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन जनानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि जनानेन सदृशं पवित्रमि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते जनानं तत्पर सहितेन्द्रिय जनानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति अजनश्च श्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संस्यात्मनः योग संन्यास कर्माणं जनान् संच्छिन्न संशयमात्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मात् जनान् सम्भूतं हृत्स्थं जनान् शनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे जनान् कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः।